अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मिलकर तो फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, व्हाट पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट्स थिंक्स अबाउट पीएम मोदी विजिट इंडिया पाकिस्तान फॉर सो एससीओ समिट। और डेली स्वैग की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। पिछली भी हमने वीडियो की है एक, और उससे रिलेटेड है ये वीडियो। और अभी देखते हैं कि पाकिस्तानी जो मदरसा के स्टूडेंट हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, और रिव्यू जो है हम बाद में देंगे अपना। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जहाँ भी जहाँ भी देखा आप उसे कत्ल करते हैं। हाँ। ये नहीं है, अगर वो इस्लाम नहीं लेके आते, आपने जी। कहा नहीं, रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग में मौजूद है। जी जी। पहले उससे आप तबलीग करें। हाँ जी। अगर तबलीग के बावजूद नहीं आ रहा हाँ। तो फिर फिर मारें। उसके साथ जिहाद का ऐलान है। मार फिर सकते उसके साथ नहीं जिहाद का मार ऐलान है। मार सकते, सकते नहीं मार ठीक है, फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान भाई है। ऐसा नहीं है, आपके हाफिज साहब बता रहे हैं, आप गलत कोड करी जा रहे हो। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जब आपको इस्लाम के पता नहीं है, आपके जैसे बंदे डिग्रेड करते हैं इस्लाम को, और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है। आपको पता ही नहीं है, एक चीज गलत बयानी दे रहे हो आप। ये वीडियो सिर्फ मुसलमान नहीं देखते या पाकिस्तान में नहीं चलती, पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजुल हसन। क्या करते हैं? पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाते हैं? इमाम मस्जिद और कुरान मजीद पढ़ाता हूँ। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली की न्यूज़ है कि ये एक समिट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा, पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा दुनिया में। तो अब दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया जा रहा है। तो क्या ख्याल है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी को भी बुलाया जा रहा है, कैसे समझते हैं? क्या उनको पाकिस्तान आना चाहिए, बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? नहीं, देखें, पाकिस्तान जो है ये अपना एक नज़रिया रखता है, तो वहाँ हमारे मुसलमानों के साथ कितना जुल्म होता है, तो उनके साथ तो यकजहती का इजहार नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों के साथ होना चाहिए। आज देखें कश्मीर में, फ़लस्तीन में, हर जगह मुसलमान ही जुल्म का शिकार हैं, तो मुसलमानों को अपना एक रोल दिखाना चाहिए, उनके साथ यानी कि इत्तेफाक नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा अपना जो नाम है, आज ये बैठे हुए चुप करके खामोश बैठे हुए हैं, जुल्म के खिलाफ उठता नहीं है, नाम जुल्म के खिलाफ नहीं उठ रहे। तो अगर ये जुल्म के खिलाफ सिर्फ सीधा इशारा कर देना हम आ रहे हैं, जिहाद करेंगे, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आप इंसानों को, मुसलमानों को जिंदा ज़िबा किया जा रहा है, आप देखते होंगे नेट पर बड़ा मशहूर है। तो अल्लाह पाक हमें इनकी हिदायत अता फरमा, हमारे जो हुक्मरान हैं, अच्छा, तो ये दुआ करते हैं हिदायत मतलब की। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके इसके बाद आपका जवाब दूंगा इनके आंसर के बाद। अभी रिसेंटली एक समिट होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इस समिट के अंदर जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। क्या उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? बिल्कुल साहब जनाब, नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि तमाम रुए ज़मीन के मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया अपने नारा बेमिसल बेमिसाल किताब में, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, क्या ईमान वालो यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ। जब कुरान मजीद हुक्म दे रहा है कि दोस्त न बनो, हम कैसे दोस्त बना लें? अच्छा, नरेंद्र मोदी को यानी कि दोस्त नहीं बनाना हमने, तो अब फिर चाइना को क्यों दोस्त बनाया हुआ है? फिर अमेरिका से क्यों लेके खाते दोस्त हैं? नहीं बनाया। फिर अमेरिका से क्यों खाते ये तो हैं? जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा जाएगा ना। फिर हम कर्जा क्यों मांगते हैं दुनिया से? हम तो नहीं मांगे कभी से। भाई, हम तो हमारे उनको बड़े घर का, आपका घर का बड़ा, आपका अब्बू मांगे या फिर वजीर आजम मांगे तो बराबर ही है ना हम भाई। उसे मना करेंगे। कोशिश यही है हमारी, बगैर कोशिश कर्जे यही है के कि कैसे गुजारा हम उसकी करोगे? इस्लाह करें। बगैर कर्जे के कैसे चलाओगे ये मेट्रो? जिस दर से आप होके आए हो कैसे चलाओगे? ऑरेंज ट्रेन कैसे चलोगे? गाड़ियों में पेट्रोल नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं। आप पाकिस्तान में सब कुछ है, फिर? लेकिन है किधर? जब ढूंढेंगे ना, मेहनत कशी करेंगे तो फिर सब कुछ आएगा ना भाई। तो मेहनत जब हमने कुछ करना नहीं है, तो आपको हाथ लगता है भी मेहनत नहीं लगाना, कर रहे हैं हम? क्या कुछ कर रहे हैं? तो मेहनत, ये जो हम गाड़ियां गुलाम चल रही है, बने काम हो रहा है, उनके अमेरिका की टिश्यू वो करके टाकी पोज लेके तो उनके पैर साफ करके तो उन्हें पैसे लेके सिखाई जा रहे हैं। सारा कुछ, सारा पाकिस्तान सोना वर्गी चिड़िया, सोना वर्गी चिड़ी अगर असी अनु कंट्रोल करिए, इंदर सारा कुछ लभना चाहिए तो दुनिया का आला तरीन मुल्क बन सकता है। लेकिन क्या कहेंगे आपके कोई भी किसी भी नॉन मुस्लिम जो कि इस्लाम मुसलमान नहीं है, उस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना हमने? हाँ, जैसे हमने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे अल्लाह पाक का हुक्म है। अब हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सामने देखिएगा कैमरे की तरफ। जी जी। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो गालिबान शायद ये अल्लामा इक़बाल साहब का शेर है, अल हुक्मु लिल्लाह अल मुल्कु लिल्लाह। तो यहाँ अल्लाह पाक का हुक्म चलना चाहिए, यहाँ इस्लाम का हुकूमत होनी चाहिए। आज देखें तो हर क्या जगह इस्लाम मना करता है कि किसी भी नॉन गैर मुस्लिम के साथ लेन देन नहीं करना, ताल्लुक नहीं रखना? मना करता है नहीं, इससे? लेन देनी लिहाज से नहीं, उनके साथ एक मोहब्बत होता है। जैसे हमारे आज देखें, अब बिलाल भुट्टो को मैंने देखा है,
उनकी पूजा कर रहा तो था। अभी कौन सा इस्लाम बता रहे हैं जो कि आप यहाँ पे मुझे बता रहे हैं? ये इस्लाम में लिखा हुआ है कि आपने गैर मुस्लिम के साथ हाँ, ताल्लुक नहीं यहूद और नसारा से कोई रखना? हाँ जी मौलवी साहब, ये इस्लाम में लिखा हुआ है? ये कुरान की ये आयत तो है। फरमा रहे हैं, अगर वो आपको जवाब दे रहे हैं आप उनसे पूछें। नहीं, आप बताएं ना, आप भी तो इस पर इनको सेकंड कर रहे हैं कि किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखना। देखिए नीति हर जाति मामलात में तजारती जो होते हैं ना, ताजर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, तजारत करें लेकिन किसी हद तक करें कि अपने औकात से बाहर न चले जाएं। मतलब औकात क्या है? मतलब सारा कुछ उनकी सारा चीजें जो इस्तेमाल करने लग जाएं ये ना हो। मतलब कभी ये हद वो तक हमारे जो दुश्मन जरूरत है, की इस्लाम चीजें दुश्मन वो आप है। इस्तेमाल करें। तो जब वो मुसलमानों क्यों को दुश्मन बना रहे हो भाई? कैसा क्यों कर रहे हो आप लोग? हम नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको, जब आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि ये हमारे दुश्मन है, जो आपके दोस्त भी है वो भी दुश्मन बन जाएगा हम आपका। हम नहीं कह रहे, ये हाँ जी। कुरान कह रहा है। कब कब क्या कह कुरान रहे हैं? मजीद में क्या कह, कुरान या बढ़िया अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसार औलिया, औलिया, ये एक बाज़ुहुम औलिया है। औलिया और दूसरी एक 560 गालिबन आयत कुरान मजीद में आयत है कि या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, कुफ़ार और मुनाफिकों से जिहाद करो। 560 की आयत मुबारक है, 10 मतलब आप जहाद करोगे दुनिया से? कोशिश हमारी यही है, अगर हमारी हुकूमत आगे इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। यार भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक चीज बताता हूँ, एक चीज। जी जी अगर बात हम असल में ये कुफ़ार दो को- चीजें हैं। जी। आप जो समझ रहे हैं ना, ये कि इस्लाम अमन से फैला है, इस्लाम अमन से फैला है, लेकिन आप देखें ना, आप तकाजा क्या है इस दौर का कि हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार है कि नहीं है। फलस्तीन में देख रहे हैं आप, बर्मा में देखें, कश्मीर में, अब कई मुल्कों में देखें मुसलमान ही जुल्म का शिकार हैं। अब हम कहेंगे मुसलमान नहीं, भाई हम- कमजोर हैं तो जुल्म का शिकार है ना। तो जुल्म कमजोर कैसे हैं? हमारे पास एटमी बम है, एटमी ताकत है हमारे पास। हम तो एटम बम गिरा देंगे सब पे। ऐसे नहीं गिराएंगे ना, आप समझे ना बात को। उनको सिर्फ इशारा करें कि आप जुल्म बंद करें, उनको बात करें आप बंद करें, हम क्या करना, हम जिहाद शुरू कर दें आपके साथ। अगर जुल्म मतलब बंद- हर किसी के साथ लड़ झगड़ के ही एटम बम गिरा के इधर से तरवाले लेके जाके हल है। आप ऐसा करें, अगर आपके साथ आपके वालिदैन की लड़ाई है, किसी के साथ गाल निकालते हैं आपको, आप कहेंगे नहीं हम प्यार से आपको समझाएंगे, वो कहते हैं हम तो गाली निकालते रहेंगे, जो मर्जी करें आप प्यार से चलते रहे, हम मार से चलते रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे उसमें? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की जिंदगी पाई थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल उम्र मुबारक थी, 63 साल की उम्र पाई थी। और तबलीग कितने साल की थी? 23 साल की तबलीग है। 23 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाइयाँ कितनी दफा लड़ी? लड़ाइयाँ तकरीबन आखिर 10 साल में की थी। पहले अमन के साथ उन्होंने सारा मुआहदा किया, अपना किरदार दिखाया है, हाँ। प्यार मोहब्बत से। जब वो बात नहीं है, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किए हैं, जैसे मैंने पहले बात की आपसे, सही। और जुल्म तशद्दुद करते रहे हैं, यहाँ तक कि वो मक्का शरीफ में, मदीना पाक में आ गए थे, मक्का छोड़कर, ताकि इस्लाम का नाम खत्म कर दे बिल्कुल। तो जब उन्होंने ये काम किया तो अल्लाह पाक ने हुक्म देते जिहाद करें इनसे। अब ये बात नहीं आती, इनसे जिहाद करें। अब हम वही बात करते हैं कि इनसे जिहाद जरूर फर्ज हो चुका है हम पर। सही आप हो कहते हैं, नहीं, आप लड़ाई गया। करते मैं हैं। बताना चाह रहा हूँ आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 या 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें, आप पूरी गलत हैं। जितनी जी आप गलत हैं, क्योंकि 10 साल जो है ना आखिरी, उसमें वक्फे से जंगें होती रही हैं। गालबन 100 जंग 72 जंग, 73 आप जंग जमामा हुई थी। हाँ जी, जी। जो मुसलमान गजारों के बाद लड़ी गई थी। 72 जंगे। हाँ जी, जो इस आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में जो जंग लड़ी गई थी, अच्छा। 72 थी। 73 जंग जमामा लड़ी गई थी हजरत। 72 जंगे उस वक्त थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप अगर देखें तो कोई भी तलवार के दम पर, तलवार के जोर पर इस्लाम आ सकता है? बिल्कुल आ नहीं सकता आ है। सकता, ऐसे नहीं। इस्लाम के जोर पर इस्लाम आ तलवार सकता की है? जोर पर सब कुछ हो सकता है। अच्छा। जब फतह मक्का वाले दिन हुजूर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके से ना 10,000 के लश्कर के साथ, तो कितने कुफार आ गए थे, तो सहाबा ने कहा हट जाओ, तो ऐसे तैसे तो गाजर मूल्य वर्ग काट के रख दियांगे। नहीं, ऐसी बात उस वक्त जितने भी थे ना कुफार, सब के सब मुसलमान पड़ गए थे। फतह मक्का वाले दिन कितने कुफार ने कलमा पड़ी थी। इस्लाम अपनी क्या पावर ताकत दिखाता है, थी? इस्लाम वही अपनी ताकत पावर थी, दिखाता है। तलवार की ताकत थी ना हजरत। अच्छा, तलवार की ताकत थी ना। मतलब के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, फॉर एग्जांपल के आप जितने भी इंडिया में हिंदू पाए जाते हैं, चाइना के अंदर जो चाइनीज पाए जाते हैं, उनको तरवाल के नाम पर मुसलमान करवा देंगे। मैंने उसे समझाएं, फतह मक्का वाले दिन हुजूर नहीं, मुसलमान होते तरवाल मारेंगे आप। नहीं, मैं पहले ये तालीम सही है मैंने पहले इनकी। कहा क्या, तालीम सही है इनकी। मैंने पहले क्या कहा है, आपने पहले तलवार नहीं के समझी। जोर पर इस्लाम नहीं आ सकता। हाँ जी, ये मौलवी साहब बता रहे हैं, आपकी जमात से पढ़ी हुई है। एक वो मिनट। जिसे बता रहे हैं ना, वो उनका मतलब ये नहीं है। हाँ जी। उनका मतलब ये है कि तलवार जो हमारी ढाल है, अगर हमारी ढाल है, अगर वो जुल्म करते, हम चुप कर बैठे रहे तो वो जुल्म करते जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जहाँ तक मेरी नाकिस इल्म है भाई, इस्लाम या दुनिया का कोई भी मजहब अगर आपने फैलाना तो मोहब्बत और प्यार से फैल सकता है। जब आप अगले बंदे को तरवाल दिखाएंगे तो वो भी तरवाल दिखाएगा। तो तुम मुझे गाली दोगे, तुम मुझे 1 दोगे, मैं आपको 10 दूंगा। जहां तक मेरी हदूद बनी मैं आपको गाली दूंगा।
آپ مجھے ایک تھپڑ ماروگے میں آپ کو آپ کے آگے گال کروں گا تو اس سے محبت بڑھے گی. بھائی محبت پیدا کرو, ہر کسی کے ساتھ جنگیں کر کے تو نہیں پوری. آپ دیکھو پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں, اگر ہم نے جنگیں کرنی ہوتی, جنگ کر کے جیتنا ہوتا تو فلسطین کو نہ چھڑوا لیتے. اچھا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. ہاں جی کہ آج جو ہر جگہ مسلمان ظلم کا شکار ہے تو اس کا علاج کیا ہے, ان کو کیسے سلوک کیا جا سکتا ہے؟ مسلمان کمزور ہے بھائی, مسلمانوں کے پاس نہ علم ہے. آپ دیکھیں ایک سنہری دور تھا مسلمانوں کا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاورفل تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, مسجد اقصی کس کے پاس تھی؟ مسجد اقصی کس کے پاس تھی؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. ہمارے پاس تھی نا مسلمانوں کے پاس. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, یعنی بہت زیادہ کم لوگ جو ہیں بہت زیادہ پر غالب آ گئے ہیں. اچھا یہ اللہ کی مدد سے آئے تھے. بس جنگ بدر آپ نے نہیں سنی, تو آپ ابھی ہم کام کر رہے ہیں, وہ والے کام کر رہے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا, ہمارے کام نہیں, ہمارے حکمران ہی جو ہے وہ بس کھانے پینے والے ہیں. بھائی جان سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچے بدلنے کی ضرورت ہے کہ غیر مسلم دوست نہیں ہو سکتے. یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھتی ہے, جو کہ نان مسلم, اگر کوئی ہندو آپ سے کہے کہ بھائی یہ مسلمان میرے دوست نہیں ہو سکتے, آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ آپ کو سنیں, مطلب آپ ہو ہی نہیں سکتے دوست, ہو ہی نہیں سکتے, کبھی دوست نہیں تو دشمن ہے. دشمن ہے وہ ہمارے. یار خدا کو خوف کرو بھائی, خدا کا خوف, خدا خود پر مارے, ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. اور بھائی دوست نہیں کہا ہے, دوست اس کا مطلب دشمن کا ہے. بھائی وہ دشمن ہی ہے نا. یار آپ لوگ کو تعلیم جو ملی ہے نا بھائی جان, میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی تعلیم کو کریکٹ کریں. کیا خیال ہے بھائی جان, میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ اس طرح کی باتیں یہ دنیا دیکھتی ہے ہمیں, اسی لیے تو ہمارے حالات یہ ہیں. ہمارا مسلمان کا حق بنتا ہے کہ ہم ہر بندے کو اخلاق سکھائیں, ہاں جی, محبت سکھائیں. تو یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی دوست نہیں ہے, ہمارے سارے دشمن ہیں. اگر میں آپ کو پیار سے انوائٹ کروں گا نا تو آپ میری طرف آئیں گے. ہاں جی, اگر میں آپ کو بولوں گا غصے سے تو آپ مجھے لڑو گے نہیں نا, تو برا بھلا کہتے ہوئے چلے جاؤ گے. ہاں جی, اسلام اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کی تشریح غلط کر رہے ہو یار, آپ اس کی تشریح غلط کر رہے ہو. ہم نے پہلے قرآن کا ترجمہ ہر بندے نے اپنی زبان میں کیا, شیعہ نے اپنی زبان میں کیا, یہودی کو نصرانی کو ادھر رہنے کی اجازت ہے, ہم ان کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے. ایسی فضول ان سے جنگ نہیں کرنی ہم نے. یہاں پر یہی تو میں بات کر رہا ہوں آپ کو میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں, تھوڑا کیمرے کی طرف تھوڑا پیچھے ہو جائے گا آپ صاحب. یہاں پر بات یہ ہے کہ بھائی تھوڑی سی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ہمیں تعلیم کی, دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی. یہاں پر اگر ہم اسی بحث کو لے کے بیٹھے رہے کہ ہندو انگریز کی مل رہی ہے, جب ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے تو ہمیں سمجھ کیا آئے گی؟ اور بھائی قرآن مجید اتنا تنگ نظریے, تنگ ذہن والوں کو لیے نہیں ہے جو کہ آپ بنا رہے ہو. قرآن مجید تو یہ فرماتا ہے کہ ان کو اگر وہ رہتے ہیں نا ادھر, ایک ذمی کافر ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ہمارے ذمے میں ہیں, ہم ان کو کچھ بات نہیں کریں گے. وہ رہیں کھائیں پیئیں ہمارے, ہمیں نہ کوئی تکلیف دیں نہ ہم ان کو تکلیف دیں گے. اگر وہ ہم پر اٹیک کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں تم ہمارے دین میں آ جاؤ, اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب تک تم ان کے دین میں نہیں جاؤ گے نا وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. صحیح, وہ چھوڑیں گے نہیں, وہ کہیں گے ہمارے دین میں آ جاؤ تب تم ہمارے ساتھی ہو جائے گے, لیکن جب ہم دین ختم ہو جائے. بھائی جان یہاں پر ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہودی اتنا سا ملک کیوں دنیا پر راج کر رہا ہے؟ وہی ہے تو وہ شیطانی ہے, وہ ان کا معاملہ. یہودی اتنا سا ملک کیوں دنیا پر راج کر رہا ہے؟ آپ سے سوال ہے میرا, وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ جو بھی چاہتا ہے, میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں. یہودی اتنا سا ملک کیوں دنیا پر راج کر رہا ہے؟ وہ یہی چاہتا کہ مسلمان یہ, اور راج کیوں کر رہا ہے؟ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے آپ. وہ یہی مسلمانوں والا کوئی چکر نہیں ہے کہ مسلمان ہماری غلامی کریں. کیا یہ بات ہے؟ نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ بات ہے؟ یہ بات ہے, یہ بات ہے جو کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ نے سنی, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم تو ابھی آئے ہیں. صحیح ہو گیا. بات تو بتا نا, مطلب دیکھیں, یہودی ملک ہے, سامنے دیکھیں, میں اور آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ سے آپ نے نہیں کا جواب دے لیا, ہم سے میرے سے بات بھائی جان, اس نے بات کی کہ یہودی چھوٹا سا ملک ہو کر مسلمانوں پر غالب کیوں راج کر رہا ہے مسلمانوں یہودی میں؟ کیا چاہتا ہے؟ ایک منٹ, کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امت مسلمہ تباہ ہو جائے, تباہ ہو جائے, مگر یہ تباہ نہیں ہو. ایک منٹ, یہ چلو آپ کا جواب مل گیا. چلو زبردست, سارے ملنگ جمع ہو گئے, زبردست. میں آ رہا ہوں پوائنٹ پہ, میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں نا بھائی. آپ دیکھو گے میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, آپ دیکھیں. اور یار بحث کرو گے تو یہ بحث ختم نہیں ہوگی. یہود نصارہ کا سامنے رہنما نہیں. اور بھائی سامنے دیکھو نا, یہودی کیوں ہم پر راج کر رہے ہیں, دنیا پہ کیوں راج کر رہے ہیں؟ وہی میں آپ کو بتایا نا جی. اچھا مطلب وہ نہیں چاہتے. اچھا آپ نہ چاہو کہ یہودی مطلب کہ تباہ ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ دین اسلام نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ. یار ہر جگہ پہ اسلام نہیں لے کے آؤ بھائی. یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک منٹ, یار بات تو سن لو نا بھائی, اپنی نہ سناؤ, اگلے بندے کی بات سنو. یہودی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل لحاظ سے بہت ایڈوانسمنٹ میں ہے. آپ جو سوچ سکتے ہو ان کے جو آپ کے ذہن میں ان کے دماغ میں ہے, سمجھ رہے ہو, جو کہ آپ کے ذہن میں ان کے جیب میں لے کے وہ گھوم رہے ہیں,
अगर हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान को वो IMF कौन है? पैसे जहां से हम मांगते हैं वो कौन है? आपको ये चीजों का पता ही नहीं होगा, आप बहस कर रहे हो कि भाई यहूदी दोस्त नहीं हो सकते, वो दोस्त नहीं हो सकते, इस तरह की बहस करने का फायदा? बिल्कुल बात खत्म हो गई हाँ है। जी, आपने कहा कि यहूद ने सारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। बहुत advance। आज हम क्यों मांग रहे हैं, क्यों दर दर के ठोकरे खा रहे हैं? पाकिस्तान से कम है, मुझे बताएं। यार भाईजान आप आगे आओगे, थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हो। टेक्नोलॉजी के आगे हिसाब जरा, से आगे जरा। पाकिस्तान उनसे कम है, मुझे ये बता दें बस। टेक्नोलॉजी का लिहाज से हाँ हाँ या ना? भाई बहुत पीछे हैं, पैसे के लिहाज से बहुत पीछे हैं। पैसों के हिसाब से नहीं बात हो रही सर, हाँ जी। आपने क्या टेक्नोलॉजी के हिसाब से और असले के लिहाज से पाकिस्तान में सारी बात इकोनॉमी पे है भाईजान। मैं आपको मौलवी साहब एक चीज बताता हूँ, एक चीज आपको इकोनॉमी का पता ही नहीं होगा कि इकोनॉमी क्या चीज, मईशत का पता है ना? मईशत क्या होती है? मईशत के बगैर कोई मुल्क चल ही नहीं सकता। आज हमारी मईशत इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं, तो इजराइल का क्या बिगाड़ लेंगे हम? सब कुछ कर लेंगे, असल में ना लेकिन हमने चलाने वाला हमारा इस्लाम- सही नहीं है। सही। असल में ना हमने इस्लाम पे चलना छोड़ दिया है। हाँ जी, हमने इस्लाम से दूरी इख्तियार कर लिया है, सही। इस्लाम पे चलना छोड़ बात दिया ये है। है, सही। जब हम सूदी इस्लाम निज़ाम पर हमारे पास शुरू है। हो जाएंगे ना, अगर हम सूद इंशाल्लाह छोड़ दें, क्योंकि हम कर्जा लेते हैं सूद पे लेते हैं, तो जब हम वापस करते हैं तो ज्यादा देना पड़ता है। सही। अब अगर 100 रुपए लेते हैं तो हमें 98 वापस देने पड़ते हैं जो पिछले देने हैं। क्यों लेते हैं भाई? तो वही इनका कसूर है ना, ये अपने इन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं, मोहल्लात बनाए हुए हैं पीछे, बाकी ममालिक में देखेंगे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। जो लेते हैं अब वो सब कुछ खत्म करें, अपने पेट्रोल पे अपने पैसे पे आगे पेट्रोल जरा डलवाएं। भाई, एक मिनट आओ तो सही, एक मिनट आओ तो सही, अपने पैसे एक पे मिनट। पेट्रोल यार डलवाएं। ये भाईजान कह रहे हैं कि यहूदो जो निसारा है वो कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन है। जहां भी उनको दे लो तलवार से मार दो। अगर वो दीन इस्लाम में नहीं आते, अगर वो दीन इस्लाम में नहीं आते, इन भाई का कॉल आना कहा ना आपने? देखो मैं आयत पढ़ के आपको सुनिए ना, आयत आपने गलत कोट की है। जहाँ भी देखा क्या इस बात को आप मानते हैं कि कहीं भी नॉन मुस्लिम मिले, कहीं भी गैर मुस्लिम मिले, उनको कहो कि इस्लाम लेके आओ, अगर वो इस्लाम नहीं लेके आए? नहीं, आप बात गलत मैं कर चले आप बता दे सही बात। हमने ये नहीं कहा कि सही बात जहाँ बता भी दें, सही बात। जहाँ भी देखा आप उसे कदर करते हैं, हाँ। ये नहीं है। अगर वो इस्लाम नहीं लेके आते, आपने तो कहा नहीं, रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग में मौजूद है, जी, जी। पहले उससे आप तबलीग करें। हाँ जी। अगर तबलीग के बावजूद नहीं आ रहा हाँ। तो फिर फिर मारें। उसके साथ जिहाद का ऐलान है। मार फिर सकते उसके हैं? साथ नहीं जिहाद का मार ऐलान है। मार सकते, सकते हैं? नहीं मार ठीक है, फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान भाई है। ऐसा नहीं है, आपके हाफिज साहब बता रहे हैं, आप गलत कोड करी जा रहे हो। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपको इस्लाम के पता नहीं है, आपके जैसे बंदे डिग्रेड करते हैं इस्लाम को, और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है। आपको पता ही नहीं है, एक चीज गलत बयानी दे रहे हो आप। ये वीडियो सिर्फ मुसलमान नहीं देखते या पाकिस्तान में नहीं चलती, पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाती है। जिल्लत कर दी यार। आप बताएं, ये भाई सही बात कर रहे हैं? नहीं, इसको तो नहीं मार सकते ना, वैसे तो फिर जंगे वो होगा ना, सारे मुल्क या तो मुसलमान रह सकता है, फिर अगर इस तरह ऐसे मार तो सकते हर हैं। जगह पे इंतशार फैल जाएगा। हाँ, ये जी, तो हिंदू जी, आप सही कह रहे हैं, ऐसे इंतजार थोड़ा फैलेगा, पीछे होकर सामने देखें। ऐसे इंतजार फैल जाता है जैसे जी। आप कह रहे हैं जी, कि अगर किसी का कोई कत्ल कर दे ना, वो भी हुक्म नहीं है कि दूसरे को खुद मार दे। सही बात है। वो कानून- फैसला, हाँ, कानून में फैसला ले जाएगा, कानून जो फैसला करेगा वो होगा। बिल्कुल सही, तो ऐसे ही अगर कोई गैर मुल्की है या कोई काफिर है या यहूदी है तो उसको हम खुद नहीं मार सकते। बिल्कुल सही बात है। तो हम अगर वो हमारे साथ मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, नाहक कैसे जुल्म करते हैं, उनके साथ जिहाद यानी कि ये प्यारी बात की आपने। मैं ये बात समझ में भी आती है। यही बात समझा रहा हूँ आपको, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। जहाँ पर भाई आप अभी भी अपनी बात नहीं मार रहे। चले वीडियो चलती है, आपकी वीडियो चलेगी। कह रहा था मैं यही बात जो जी। अलामा साहब ने जी, बोले या जी, कारी जी, साहब ने बोली, जी। मैं इसी बात पे कर रहा था। और लेकिन भाई आपको कोई समझ अगर नहीं आपके इस्लाम कबूल नहीं करता, आप उसे जबरदस्ती थोप नहीं सकते ना। आप उसे अगर वो आप उसे समझाते, उसे समझ में नहीं आती, उसके ऊपर छोड़ो आप। अगर आप समझ में आती तो आप इस्लाम कबूल करो। मैं आपके सीख के लिए बता रहा हूँ ये भाई। अगर आप अपने किरदार इतना अच्छा बनाओ कि वो आपसे देख के इम्प्रेस हो जाए, वो कहे यार इस बंदे का किरदार बड़ा प्यारा है, आप क्या करते हो, आपसे वो सीखे, आपको कहे कि भाई आगे मुझे कलमा पढ़ाओ। ये कलमा अगले बंदे को पढ़ाने से या जबरदस्ती तरह वालों से भाई कोई इस्लाम नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम मजीद बद से बदतर होते जाएंगे। मेरी बात सुने, खुलासा ये है बात का, जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपना किरदार दिखाया है। दिखाया बिल्कुल सही, सारे काफिर कहते थे आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, सारे मानते थे। बिल्कुल सही, उसके बाद फिर भी 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की। बिल्कुल 10 सही साल बात। 20-40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया ना, उसके बाद 10 साल आपने तबलीग की उनको। तो जो काफिर थे उनमें से कई मुसलमान हुए, जो मुसलमान उन पर जुल्म होता रहा। बिल्कुल नबी सही, पाक ने कोई हाथ नहीं उठाया उन पर, ना बिल्कुल। तलवार उठाई ना हाथ उठाया, बल्कि बर्दाश्त करते रहे मुसलमान। बिल्कुल तो सही, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, हिजरत करें। जब मदीना पाक गए तो फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि सबको खत्म करते हैं, एक बारगी में हमला करके इनको खत्म कर देते हैं। बिल्कुल सही, तो अब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इनके साथ जिहाद करें। बिल्कुल सही। अब जंग बदर जो सबसे पहली इस्लाम की जंग हुई वो मार्का बदर है, तो वहाँ हुक्म हुआ। तो फिर नबी पाक ने जंगें लड़ी। तो जंगें लड़ने का मतलब मकसद क्या, अगर कहें कि अमन से फैला तो फिर वो भी नहीं रहता।
तो फिर तो भाई इस्लाम जब हम पर आपके गालिब घर है। के अंदर कोई घुसेगा तो आप तो रिटेलिएट तो यही करोगे ही, बात समझा आप रहे अपने हैं आप को बचाओगे ही। यही बात तो समझा जंगी रहे की हैं। तो है ना भाई, हाँ मैं जी। कब कह रहा हूँ कि जंगी नहीं हुई, यही बात जंगी हुई है, वो तो आखिरी लम्हा पे है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई कोई इस्लाम ना लेके आए, उसे वो कलमा बात- पढ़ो, हम ये वही बात तो आपको फिर गलत है ना। वो गलत बात है कि ऐसे किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। तो जब तक वो हम पर जुल्म करेंगे तो फिर हम ये उनसे बिल्कुल सही हो गया हाँ। मौलवी साहब। लास्ट आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आज दुनिया तरक्की कर रही है, बगैर पैसा जरूरी है या पावर जरूरी है या क्या जरूरी है, सबसे जरूरी क्या समझते हैं आप हाँ, दुनिया में रहने के लिए? दुनिया में रहने के लिए इस्लाम की जो ना अहकाम, जो इस्लाम के नाम पर चलना जरूरी है। ठीक है, इस्लाम हो गया दूसरे नंबर पर। हाँ, इस्लाम पर अगर सही चलेंगे, आप खुद कमाएंगे, खुद काश्तकारी करेंगे, तो खुद अपना आज अगर बात करूं हम जिनसे अलग हुए, इंडिया क्यों डेवलप है, क्यों तरक्की कर रहा है वो? तजारत के खाने से अपने, हाँ? तजारत की वजह से। तिजारत की वजह से। और असल में क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं मईशती लिहाज से, पैसे के एतबार से कर सकते हैं मौलवी साहब? अगर कर सकते हैं कि अगर कैसे कर गैर सकते हैं? मंजे सूद का निज़ाम लेन देन खत्म करें उनके साथ, सही। वो कोई लेन देन ना रखें ऐसा जो है ना गलत है, जो शरीयत की मनाफी है। असल में हमने इस्लाम से दूर हो चुके हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि कुफार मुसल्लत हम पे हुए। अब जो कह ना हम बिल्कुल नीचे हो चुके हैं, हमारे पास ताकत नहीं है। तो यही वजह है ना, कुफार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए। अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम मजबूर हुए। बिल्कुल सही तो होगा। यही वजह, जब दीन नहीं रहा तो फिर कैसे हम ऊपर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई बात कहीं सुनी बुरी लगी हो तो मौलवी साहब माजरत है आप लोगों से, ठीक है? चलो आ जाके वो भी डरता है। भाई डर लगता है, और डर गए ही। वे लगते हैं फतवे सर तन से जुदा, भाई टीएलपी वाले हैं। बिल्कुल। महाराज जी, बातें जो उन्होंने की हैं, वो सवाल जवाब एंकर जो कर रहे थे वो ठीक थी अपनी जगह पे। और मैं कहीं कहूँगा कि इन मौलवियों का भी कसूर नहीं है, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे खड़े हैं इनका भी कसूर नहीं है। ये तो पढ़ रही हैं। ये पढ़ाई में, और इनको गाइड करने वाले लोग जो हैं ना, वो जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे बार बार कि वो मार काट हो रही है और मारा जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है, ये चीज़ें हुई थी पास्ट में। ठीक है, एक पास्ट था, होता है हर किसी का। 4-5 वीडियो थी, वीडियो आई थी, बल्कि बिल्कुल। 4-5 भी नहीं, 3-4 वीडियो ये थी। एक में वो मार जिस- रहे थे किसी को हवेली में, और एक में किसी में वो खंभे पे बांधा जय हुआ श्री था। राम जो बुलवा रहे थे, हाँ। तो वो बस वही 3-4 यार, इतनी अब 1.5 अरब की आबादी है वहां पे, अगर 3-4 ऐसे हादसे होते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब यही कर रहे होते हैं। तो फील तो इनको यही होता है ना मौलवियों को, कि हाँ। वो जो मौलवियों पर बैठे वो कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, पूरी उम्मत मुसलमान खतरे में है। वो यही चीज इनको पढ़ा पढ़ा कर इनके ज़हन में वो बिठा दिया। असली तस्वीर का दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखा रहे कि अब हालात बेहतर हैं, वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है। यही तो मैं चीज़ को उगता हूँ ना, कि मदरसे हैं, उनको दीनी तालीम मिल रही है, दुनियावी तालीम किसने देनी है? वो भी दो भाई, उनको इंफॉर्मेशन हो। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि अगर दुनियावी तालीम दी ना इनको, तो ये रियलिटी बाहर आ जाएगी, सच बाहर आ जाएगा। फिर ये सवाल पूछेंगे बच्चे उठ कर कि ये क्यों है, और ये आप गलत पढ़ा रहे हैं, ये तो यहाँ पे ये है। और वो लोगों की बातें सुनेंगे, उनका दिमाग ओपन होता जाएगा। जैसे ही ओपन होगा, हमारे हाथों से निकल जाएंगे, हमारे मदरसे, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी जो चल रही हैं, ठीक है ना, वो सिचुएशन आ जाती है। असलियत ये है, ये इसीलिए इंटर नहीं होने देते दुनियावी तालीम को। ये उसी में, उसी कॉन्सेप्ट में इनको रखना चाहते हैं, उसी चूरन में, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट जो है बढ़ाते जाएं, प्रोडक्शन जो है बढ़ाते जाएं। इस तरह के जो है जायल किस्म के, जो लेफ्ट साइड पे खड़ा था, टोटली जायल था, उसने ठीक कहा करने की, आप लोगों की वजह से बेइज्जती होती है पूरे इस्लाम की, आप बदनाम कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं इस्लाम को, ठीक है ना। आप जैसे लोग जो है बयान दे देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, और उसको फिर दूसरे लोग सुनते हैं, और जो नॉन मुस्लिम है फिर और उनमें वो क्रोध और वो चीज़ वो पैदा होती है। तो वो दूरी ऑलरेडी होगी, तलवार के दम पे मनवाना चाह रहा है। किस तरह मनवाओगे? एक बात मनवा के दिखा दो भाई। तुम तो कह रहे हो कि इस्लाम कबूल चलो करवाना या कुछ करवाना वक्ती है, करवा देंगे, दिल से कैसे करवाएंगे? किस तरह? बात तो दिल की है ना। वही ना, वो जबरदस्ती, वो जैसे मुहावरा यूज होता है कि प्यार मैंने जबरदस्ती कर लिया, उसे जबरदस्ती, उसने कहा तो मेरे जिस्म से तो प्यार कर सकता है, रूह से नहीं कर सकता। तो बेसिक चीज जो है वो रूह है। तो अगर अंदर नहीं उतरे उसका, वो उसने फील नहीं किया उस मजहब को, उस चीज को, उस लाइन को, ठीक है, तो फिर वो हस्तियों की वो रिस्पेक्ट कैसे करेगा? मुझे अगर कोई बोले कि हिंदुइज्म आपने अपनाना है, इस्लाम आपने छोड़ना है, तो अगर मेरे दिल में वो रिस्पेक्ट नहीं होगी उनके लिए प्रॉपर वे में, उस वे से मैं देखता नहीं होगा कि मैं इस चीज को अपनाऊं, उनको फॉलो करूं, ठीक है। मतलब दिल में नहीं होगा दिल में कुछ, नहीं। कोई जोर जबरदस्ती मुझे कह रहा है कि चलो जी इधर हाँ। ये
ایک قسم کی سمجھ لیں کہ مورتی کے آگے سجدہ کرو نہیں تو تمہاری گردن اتار دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بندہ جو ہے وہ ڈر کے اپنی جان بچانے کے لیے سجدہ کر دیتا ہے, ایک بات ہے تو سجدہ کر دیتا ہے, تو کیا بعد میں یہ سجدہ کرتا رہے گا؟ نہیں, مطلب آگے جھکتا رہے گا؟ نہیں جھکے گا. جب دل میں نہیں ہوگا تو پھر وہ تو کیسے نہیں کرے گا وہ کبھی بھی, اس عبادت میں پڑے گا ہی نہیں. جب اسلام کی وہی نا دل میں کچھ نہیں ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں لیکن اتنی بھی نہیں ہے لوگوں کو. اب یہ انہوں نے 3 لوگ تھے, یہ مولوی حضرات جو تھے 3 تھے لڑکے, ٹھیک ہے. اب تینوں میں سے یہ اس سائڈ پہ جو رائٹ سائڈ پہ کھڑا تھا جس نے اوپر وہ کیپ پہنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کلا بولتے ہیں اسے, وہ جو ماما اس نے پہنا ہوا تھا وہ رائٹ سائڈ پہ علامہ تھا کوئی وٹ ایور جو بھی تھا وہ. اب 3 تھے یہ 4. اب چاروں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا اگر یہ سوچ سمجھ رکھنے والے ہوں گے. مجھے لگتا ہے جو رائٹ سائڈ پہ بندہ کھڑا ہے نا وہ شاید سوچے گا اس بارے میں کہ یار یہ باتیں کون سی کی ہیں, کیوں کی ہیں, مطلب کیا ہے اس کا, ہم کیا کر رہے ہیں, شاید وہ سوچے. اور ہو سکتا ہے معاشرے میں امپیکٹ ہو اس چیز کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار اس چیز پہ اوپر آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو آپ بالکل ہی اس چیز سے ہٹ جائیں, فالو کریں اس چیز کو, لیکن اس چیز کو دوسروں کے اوپر لادنا جو ہے نا اسلام کو, فورسفلی وہ بند وہی کر نا دیں. اسلام کو فالو کرنا یہ تو نہیں کسی کو مارو کاٹو. جو تلواریں اٹھا وہ ایٹمی کہہ رہا ہے یار تلواریں تو یار اس وقت اٹھائی گئی تھی جب ظلم کی انتہا ہو گئی تھی, ظلم بڑھ چکا تھا, وہ لڑنا چاہتے تھے, مسلمانوں کو مارتے تھے, تب تلواریں اٹھائی گئی تھی. لیکن جو یہ کہتے ہیں نا کہ تلواروں کے زور پہ جو پھیلا, نہیں, جو پہلے تبلیغ کی, جو پہلے ہلاک تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی وجہ سے پھیلا تھا دین. بعد میں جو تلواریں اٹھائی گئی یہ ان کے لیے اٹھائی گئی ہیں جو کہ لڑنا چاہتے تھے, جو لڑنا اپنا ظلم کر رہے تھے, لڑنا چاہتے تھے اور جنگ کرنا چاہتے تھے, ان کے خلاف وہ تلواریں اٹھی تھی اور ان کا خاتمہ ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تلوار کے زور پہ پھیلا تھا, تلوار کے زور پہ تو نہیں پھیلا, لیکن یہ ہے کہ تلوار کے زور سے ان کو ختم کیا گیا جو کہ ظلم کرتے تھے, جو کہ آگے سے جو ہے وہ لڑائی کرنا چاہتے تھے, نہ کہ ان کو جو کہ سکون سے گھر بیٹھے. اب گھر گھر جا کے تو نہیں کسی کو مارا گیا تھا نا اس وقت جو میدان جنگ میں تھا اسی وقت ان کو مارا گیا تھا نا, جس طرح کہ مہا بھارت ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جو میدان جنگ میں تھے ان کو جو ہے آپس میں جنگ ہوئی تھی. یہ تو نہیں کہ جا کے گاؤں میں یا شہر میں یا جو ہے آبادی میں جا کے ان کو مارا گیا تھا, نہیں, جو میدان جنگ میں تھے وہ آپس میں لڑے تھے. تو میدان جنگ میں جو آگے وہ لڑنا چاہتا ہے تو لڑائی میں تو پھر تلواریں چلیں گی نا پھر یار. تو اس وقت کہا گیا تھا کہ تبلیغ کی گئی تھی, کہ مطلب اس وقت یہی کہا گیا تھا جب دوسری پارٹی آتی ہے لڑنے کے لیے اس سے صلح کی جاتی ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ, ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے, آپ ہمارے بھائی بن جاؤ. ٹھیک ہے, اگلے کا آگے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگلا ریجیکٹ کرتا ہے یا ایکسیپٹ کرتا ہے. اگر ایکسیپٹ کر لے گا تو جنگ ختم. اگر اگلا کہے گا نہیں 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 آؤ تلواریں لے کے میں دیکھ لوں گا, ظاہر ہے اگلے بھی چوڑیاں پہن کے تو نہیں بیٹھے ہوتے, جو بھی جنگ کرنے والے ہوں گے تو وہ لڑیں گے, تو پھر وہ آپس میں لڑائی ہوگی. تو وہ تو پھر یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام, وہ صرف ان ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا, اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں تھا وہ جنگ. اسلام کو پھیلانے کے لیے تو پہلے تبلیغ کی گئی تھی بھائی. اگر تبلیغ نہ ہوتی تو وہ جو اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے 10,000 جو آیا تھا لشکر, وہ کہاں سے آیا تھا؟ مسلمان ہو کے تبلیغ سے, نہ کہ تلوار سے. یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تلوار ان پہ چلائے گی جو تلوار چلانا چاہتے تھے, آگے سے لڑنا چاہتے تھے, جو روکتے تھے اس اسلام کے راستے پہ چلنے سے, نماز پڑھنے سے روکتے تھے, ظلم کرتے تھے, ان کے خلاف تلوار اٹھائی گئی تھی. یار کلیئر کنسیپٹ بتانا چاہیے, نہ کہ ان کے خلاف کی گئی تھی جو اپنا گزارا کر رہے تھے. ان کے خلاف نہیں, جو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ان کے خلاف نہیں ہوئی, ان کے خلاف جو لڑنا چاہتے تھے ان کے خلاف ہوئی, جو ظلم کرتے تھے ان کے خلاف ہوئی تھی. یہ ڈفرنس ہے بیچ میں. یہ تو آپ بھی اب دیکھیں, جب ٹیررسٹ آتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا میں, تو آپ کا دل کرتا ہے نا ان کو ماریں, کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں نا, بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, ان لوگوں کو مار رہے ہیں جو کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے, بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ ان کو جڑ سے ختم کر دیں, لڑائی کریں ہم ان سے, ہر ایک کا دل کرتا ہے. یہی مسئلہ ہے, جو اگر ہم پہ ظلم کرے گا تو اس کے خلاف تو ظاہر تلوار اٹھانی پڑے گی. اب یہ تو نہیں کہ اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے, اس کے خلاف تو جنگ کرنی پڑے گی نا, جو چاہتے ہی ہے لڑنا. ہاں اگر کوئی اپنا مثال کے طور پہ یہ اب ہندو ہے, یہ کرسچن ہے, اور میں مسلم ہوں ایک قسم کا, تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے, ٹھیک ہے, کوئی بحث ویسا نہیں ہو رہا, کوئی ظلم ایک دوسرے پہ نہیں ہو رہا, تو کیا میں اس کے خلاف تلوار اٹھا کے اس کا گردن اتار دوں کہ جی یہ ہندو ہے؟ ایسے نہیں ہے. جب تک یہ مجھے نہیں روکے گا, جب تک یہ نہیں کہے گا او یار چھوڑ نماز کو, نماز نہ پڑھ, اللہ کی عبادت نہ کر, قرآن پاک نہ پڑھ, بے حرمتی کرے, گالیاں دے, تب تک میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. جب یہ ایسا کرنا شروع کر دے گا قسم کا, یہ مجھے روک رہا ہے, مجھے پہ ظلم کر رہا ہے, تو میں اس کو ماروں گا. اگر میں اس کو روکنا شروع کر دوں تو یہ اس کا حق بنتا ہے مجھے مارنا, تو یہ مجھے مارے گا.
تو یار سمپل سی بات ہے, اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ جی بس مار دو جی یہ ہندوؤں کو, یہودیوں کو, یہ جی نفرت. یار یہ جو اسلام قرآن پاک کی آیت بتاتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہے آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, تو اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیوں کرتے؟ پھر ان کے ساتھ تجارت کرتے رہے ہیں, کاروبار کرتے رہے ہیں, پارٹنر قسم کے بنائے گئے, مطلب کاروبار کے پارٹنر جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کاروباری پارٹنر. تو اسی طرح ملکوں کے بھی آپس میں تعلقات ہیں. اگر آپ کو دوست بنانا ہے کسی کو بناؤ, نہیں بنانا نہ بناؤ. ہاں وہ کسی اور کنسیپٹ میں بنایا گیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی دوستی میں جو ہے وہ شرک کر جائیں, ٹھیک ہے. میں زیادہ تشریح اس بارے میں نہیں کروں گا کیونکہ میں نے نہیں ابھی تک اتنا زیادہ تشریح پہ غور کیا. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ میں صرف وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ شرک جو ہے وہ نہ کرنے لگ جائیں کہ ان کے ساتھ ہم مل کے. جب میں کہتا ہوں کہ یہ مندر میں جاتے ہیں تو اب احترام کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے نا, وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں احترام کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ میں عبادت کروں تو وہ ظاہر ہے میں نہیں کروں, کیونکہ میں اپنے دین اسلام پہ جو ہے وہ صرف عبادت انہیں کروں, لیکن میں عزت احترام میں سب کی کروں گا. عزت احترام میں آپ کے جو مندر میں مورتیں پڑی ہیں ان کی بھی کروں گا, لیکن یہ کہیں کہ ان کے آگے جو ہے وہ سجدہ کریں یا ایسا کریں وہ میں نہیں کروں گا. اب اگر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ مجھے لے کے جائے گا تو شرک میں نہ پڑ جائے بندہ, تو اس حساب سے میرے خیال میں یہ دوست دشمن کہا گیا ہے. حالانکہ دشمن نہیں, صرف دوست کہا ہے کہ دوست نہیں ہوتے, تو دشمن کا نہیں کہا گیا کہ دشمن ہوتے ہیں وہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ تھوڑا سا اس طرح اس حساب سے ہوگا, شرک کے حساب سے. باقی کاروبار کی اجازت ہے, کاروبار اگر کسی سے بات چیت ہی نہیں ہوگی تو کاروبار اسے کیا کریں گے آپ, بات چیت تو رکھنی پڑے گی, تو پھر وہ تو دوستی بھی بدل سکتی ہے. لیکن دوست اس طرح کا مطلب کہ نہ ہو کہ جو شرک کی طرف آپ کو لے کے جائے. ہمارے مذہب میں کہہ رہا ہوں شرک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا, ٹھیک ہے, ہمارے میں وہ شرک ہی ہے. تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں. باقی میں عزت احترام آپ سب کی کروں گا, آپ سب کے جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگر اپنے مندر میں جانا چاہتے تو بے شک جائے, میں اس کو نہیں روکوں گا. یہی احترام ہوتا ہے نا, اس کے ہیلپ کروں گا, اس کے جو ہے کسی بھی چیز میں ہیلپ کر دوں گا, دینی ہو یا دنیاوی ہو, میں اس کی ہیلپ کر دوں گا. وہی احترام عزت ہوتا ہے. میں عزت سے نام لوں گا اس کے بھگوان کا, اس کے جو ہے وہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ عزت سے نام لوں گا. یہ میرے مطلب کہ اللہ کا عزت سے نام لے گا, یہ پیار محبت بھی ہے, یہ دوستی بھی ہے. اگر اس طرح رہے تو کون لڑے گا یار, کوئی بھی نہیں لڑے گا. اگر ظلم کریں گے تو بھی لڑے گا نا. اتنی سارے کنسیپٹ ہے یہ جو ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو بھی, ٹی ایل بھی خاص کر کے جو ہے نا, ان کا زیادہ جو ہے وہ اس چیز پہ رجحان ہے کہ بس جی جو بھی ہے ختم کر دو, یہ کر دو, ایٹم بم چلا دو, اے کر دو, او کر دو. او یار دنیا میں آپ لوگوں نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا, ٹھیک ہے. اب یہ خود بھی دنیا رہنے کے لیے یہ ہے, چاہتے دوسروں ہیں کو کہ بھی رہنے یہ کے صرف لیے. مسلمانوں کے لیے. یہ اگر اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا ہے, اگر میں چاہتا تو پوری دنیا میں مسلمان ہی ہوتے. اگر میں چاہتا تو پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا. ایک بات کر رہا ہوں صرف مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں تو مختلف بنائے, آزمائشوں کے لیے سارا کچھ ہے, چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان کو مار دیں, ختم کر دیں. جب اللہ نے خود رکھے ہوئے ہیں, اللہ نے خود پیدا کیا. ایک بات کر رہا ہوں, آپ کے کنسیپٹ کے حساب سے جو بھی ہے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا, میں اپنے کنسیپٹ کے حساب سے اور ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو مسلم ہے کہ اللہ نے بنایا ہوا ہے, سارا کو سب کو بنایا ہوا ہے اور اسی دنیا میں ہے. اگر چاہتا تو اللہ خود ختم کر دیتا, ایک ہی مذہب رکھتا. تو آپ کون ہوتے ہیں سب کو ختم کرنے والے؟ جو آپ کو نہیں چھیڑ رہے, آپ کو نہیں تنگ کر رہے, آپ ان کے ساتھ کیوں لڑیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ انڈیا میں جی گلے کاٹ رہے ہیں, یا 1.5 میں اگر 3-4 کیس ایسے ہو گئے ہیں تو کیا گلے کاٹ رہے ہیں سارے؟ ایسا نہیں اور ہوتا. کتنے ایسے مسلم بھی تو ہوں گے جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ زیادتیاں کی, ہاں بالکل, وہ بھی تو نظر آنی چاہیے نا لوگوں کو. پاکستان بالکل. تو عام چیز باقی ہے. پاکستان دنیا کا وہ واحد کنٹری ہے جس میں ڈبل سٹینڈرڈ چلتا ہے, جس میں ڈبل سوچ والے مائنڈ والے لوگ رہتے ہیں, جن کے اوپر خود کے اوپر ظلم ہو تو وہ ظلم ہوتا ہے, جب کسی اور کے اوپر ہو تو اس ظلم کو وہ ظلم نہیں کہتے. یہ سراسر ان کا دوگلا پن ہے اور کچھ بھی نہیں. باقی یہ جتنے بھی ٹی ایل پی والے یا مدرسہ کے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ یہ باتیں کرتی ہیں, سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ اپنے پاس جتنے موبائل ہیں وہ ختم کریں, کیونکہ وہ تو یہودیوں کی ٹیکنالوجی ہے. آپ کو تو حق ہی کو نہیں, آپ تو بجلی ختم یہودیوں کے کریں. خلاف ہیں. کے چینل ہیں ان کے. ہاں, آپ یہودیوں کے خلاف ہیں. اس کے بعد یہودیوں کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں وہ ساری بند کریں. پہلے بجلی بند کریں, پنکھے ہاں بند کریں, صرف پنکھیاں پکڑیں ہاتھ میں ہلاتے رہیں بس. ہاں, آپ ایک کام کریں کہ یہودیوں کے لیول کا بنے نا. جو چیزیں آپ کو یہودیاں کی طرف سے فیسلٹیز مل رہی ہیں, سب سے پہلے ان کے لیول میں آ کر وہ چیزیں تو تیار کریں. ان چیزوں میں تو پہلے مقابلہ کر لیں, باقی پھر تو بعد میں مقابلے ہوں گے نا. باقی جو ترقی یافتہ وہ کنٹری ہیں, جس طرح سے انہوں نے ترقیاں کی ہیں, اس طرح کا آپ لوگ بھی مائنڈ سیٹ کریں. آپ ان سے تعلقات ختم کر دیں. وہ آپ کو بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ آئیں جی ہمارے ساتھ تعلقات بنائیں. تعلقات ختم کرنے کے لیے ان کی چیزوں کو بھی تو چھوڑو نا.
फिर जाके खत्म होंगे, ऐसे तो नहीं होते ना। वो कह रहा था ना कि पाकिस्तान के, उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी है, वो जो उनके पास तो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में कहाँ है? वो कहता है कि माइशत खराब है, टेक्नोलॉजी तो है ना। और टेक्नोलॉजी उन्हीं की बनाई हुई जो है, वो जो 20 साल पहले यूज करते हैं, वो पाकिस्तान में बाद में आती टेक्नोलॉजी है। अगर पाकिस्तान के पास है तो पाकिस्तान ने एक छोटा सा डिब्बा जो अपना चांद के ऊपर भेजा है, वो चाइना की क्यों जरूरत पड़ी? हाँ। चाइनी कौन है? चाइनी कौन है? चाइनी तो सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन है। चाइना में तो सबसे ज्यादा मस्जिदें गिराई गई हैं, सबसे ज्यादा वो जो भी उनके मामलात हैं, वो सबसे ज्यादा पाबंदियां अगर मुसलमानों के ऊपर किसी दुनिया में किसी भी कंट्री जहाद के लड़ना ऊपर है तो है, फिर जाकर लड़ो उधर, तो वो चाइना में है। वहां पे जुल्म हो रहा है भाई, जेलें बड़ी पड़ी है मुसलमानों पे, दाढ़ी रखने पे जो है चाइना बंदी में है वहां खुलेआम पे। इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता। ऐसे चाइना खाते में हैं। दाढ़ी रख के तबलीग करने वाले पे सख्त पाबंदी है। अगर तबलीग करता हुआ कोई मुस्लिम पकड़ा जाए तो भाई पता नहीं कितने साल सजा मिलती है वहां पे। वहां पे जुल्म तो वहां पे हो रहा है ना, हाँ, जाएं लड़े बिल्कुल। फिर। मस्जिदों का जो स्ट्रक्चर है वो अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने बनाया हुआ है, अभी वो सूडान सारी में भी चीजें देखो। उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक की, तो फिर कोई- चाइना के खिलाफ बात करें टीआरपी आप। कोई भी नहीं बोलता चाइनी के खिलाफ, अब सिर्फ यहूदी और हिंदू, बस यही दो नाम रह गए हैं इनके पास। क्रिश्चियन के खिलाफ भी नहीं बोलते, और ना ही जो है वो अपना चाइनी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन जो है वो अमेरिका है, अमेरिका फिर पैसे देता है भाई, अमेरिका की वजह से तो मुल्क चल रहा है। और चाइनी जो है वो भी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ना भैया। ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि अब ज़ाहिर है जिस तरह जिसको पढ़ाया जाए। अब काफ़ी सारी आयात ऐसी हैं कि उनका जो है वो दो रुख बनते हैं, कोई नेगेटिव लेता है, कोई पॉजिटिव लेता है इस चीज़ को। तो वो अपने अपने दिमाग, अपने अपनी सोच के हिसाब से होता है कुछ, क्योंकि तर्जमा करने वाले भी जो हैं वो भी तो आम इंसान ही है ना। तो अरबी प्रॉपर जो है वो फिर अरबी समझेंगे, अरबी समझ के देखें आज तरक्की कर रहे हैं सारा कुछ। तो लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बंदा जो है वो, इनका कसूर मैं नहीं कहूँगा यार, वाक़ई नहीं कहूँगा। क्यों क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि ये स्टूडेंट है, इनको मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की सहूलत नहीं दी जाती उधर। तो ये चीज़ें मोबाइल, इंटरनेट पे सर्च करने की इजाज़त नहीं होती इनको, इनको जो वही पढ़ना पड़ता है जो कि उनके बड़े लिख के हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर जो है वो अपना ये टीआरपी वाले हैं या सुन्नी हैं, तो वो यही कहें लिखेंगे, पढ़ेंगे अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब का जो है तर्जुमा वही पढ़ेंगे, किसी और का पढ़ने से भी उनको मना किया गया है। तो सोच लें फिर कि कितने हद तक होगा ये सारा कुछ। हालाँकि ये सारे मैं कहता हूँ कि तर्जुमे पढ़ने चाहिए, और सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें खुद जो है वो इसमें कमाल करना चाहिए। जिसकी समझ नहीं आ रही सबसे पूछना चाहिए उसकी तशरीह, जो भी बैकग्राउंड था। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि अभी जो वो ये आयत है कि जिधर काफ़र मिले उसको मार दो, तो वो आज पे भी अप्लाई होगा, नहीं। वो उस वक़्त की सिचुएशन पे अप्लाई था, अगर उस जैसी सिचुएशन दोबारा होती है तो फिर अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है, लेकिन ये लोग नहीं समझते, और हम जो है वो बस नफ़रत फैलाते हैं। वही बात के अखलाक हम अपना ठीक नहीं करते, हम अपने करतूत ठीक नहीं करते, हम धोखाधड़ी, ये चोरी डकैती सारे जो पुट्ठे कामों में पड़े हुए हैं, लेकिन हम वो चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे कभी भी। हम ये कहेंगे ओ नहीं जी, हिंदू कैसे ज़िंदा है, वो उसको मारो, चलो उसके साथ जंग करो, ऐलान जंग है जी। ओ यार, ऐलान जंग उस वक़्त होगी जब वो खुद जंग करना चाहेंगे। हाँ, अगर वो ज़ुल्म कर रहे हैं, वो ज़ुल्म के इतनी हद तक पहुँच चुके हैं कि हर एक को जो है वो कत्ल व गारत शुरू हो चुकी है, तब आप जाके बीच में कूद के हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये फिर भी उनके अब जो है वो पहले वाला असूल नहीं रहा, अब जो है वो ये मुल्क बन चुके हैं, अलग ठीक अलग है? रियासतें अब कंट्री बन चुकी हैं, अलग-अलग रियासतें हैं, हर कोई जो है अपनी रियासत का अपना-अपना पर्सनल मामला है। पहले होता था कि अलग-अलग जो है वो सारी हुकूमतें होती थी, सल्तनतें होती थी, उस वक़्त एक-दूसरे में मुदाखलत बड़ी होती थी। तो जो ताकतवर था वो दूसरे पे काबू करता था, सीधी बात है। मनवा लेता तो लेकिन अब जो है अब मुल्क हैं, तो इसलिए सोच समझ के सारा कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं एटम बम बनाया हुआ है तो एटम बम चला देंगे किसी पे भी, ऐसे नहीं होता। कानून होते हैं दुनिया के कोई, तो अब मुल्कों के कानून हैं अपने, तो थोड़ा बहुत वो भी देखना पड़ता है। लेकिन अगर किसी जगह पे ज़ुल्म हो रहा है तो वो अगर समझते हैं कि फ़लस्तीन में ज़ुल्म हो रहा है, ये टीएलपी वाले अभी यहाँ तक क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं वहाँ पे जाके इल्लीगल तरीके से जाते और जाके जो है वहाँ पे कत्ल वगारत उनकी करते, यहूदियों को क्यों नहीं मारते टीएलपी वाले? यार यहाँ पे ही सिर्फ बशेर हैं, कहते हैं जी गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे तो हम जाएँ। यार यूरोप जाने के लिए गवर्नमेंट आपको इजाज़त देती है? डंकी लगा के आप लोग जाते हैं सारे यूरोपों में। तो यहाँ पे भी निकलें, डंकी लगाएँ, ईरान के रास्ते से निकलें, जाएँ, जाके लड़ाई करें फिर। यार पता चले कि फिर आप जिहाद कर रहे हैं, ज़ुल्म ठीक है वहाँ पे हो रहा है, जाओ। लड़ो ना यार, नहीं लड़ते।
صرف باتیں کرنا ہم جانتے ہیں. وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ ٹیررسٹ مینوفیکچر کر رہا ہے. مجھے یہ اس طرح کے لڑکے دیکھتا ہوں جب میں تو ان کا مائنڈ سیٹ دیکھتا ہوں جس جذبات اور یہ پاگلوں کی طرح باتیں کر رہا ہے تو ایسے مائنڈ کے لوگ انہیں چاہیے ہوتے ہیں جن کو آرام سے مولڈ کر لیں. آلریڈی وہ ہاف اینڈ ہاف ادھر ٹرانسفر ہو چکے ہوتے ہیں, بس انہوں نے ان کو پکڑ کے ٹریننگ دینی ہوتی ہے اور وہ تیار ہو جاتے ہیں. تو یہی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو تیار ہوتے ہیں. کہ عام عوام میں سے بندہ پیچھے کتنے آئے ہیں بندے, ان سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا نہیں. ایک تو اس طرح کر کے گھور کے دیکھ رہا تھا اسے کہ کیا باتیں کر رہا ہے, یہ کدھر کی وہ ایسے باتیں آ کے کر دیکھ رہا رہا ہے. مطلب کہ وہ تو اسے کھانے والا تھا. تو مطلب وہ لوگ دیکھ لیں عام بندے ہیں وہ. اب کہتے ہیں کہ عام بندوں میں سے نکل کے وہ ان لوگوں کو ٹیررسٹ, لیکن نہیں, یہ مدرسے میں اور ان جیسی جگہوں پہ یار میں کوئی مدرسے کے خلاف نہیں ہوں یا انسٹیٹیوٹ کے خلاف نہیں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سائنس میں بھی یہ تعلیم حاصل کریں. یار گائیڈنس کرنے والے بندے ٹھیک نہیں ہیں. سائنس میں وہی نا, سائنس میں ان کو تعلیم ملے گی تو تھوڑا بہت جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ دماغ جو ہے تھوڑا کھلے گا. اوپر جب ہولڈ کرنے والے ان کو آگے جانے نہیں دیتے کہ ان کی سوچ نہ چینج ہو جائے, یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں یا ہمارے ماننے والوں کو نہ بھول جائیں, تو پھر وہ کس طرح آگے بڑھیں گے؟ دکانیں بند ہو جائیں گی نا وہی نا, ان کی, کس یہ طرح دکانیں نہیں بند کرنا چاہتے. ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ بڑا سرپرائزلی ہے کہ پاکستان میں 98% مسلم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پہ ہم جو ہے اسلام کو فالو نہیں کر پا رہے. خطرہ 90% ریشو ہے مسلمانوں کی, اور پتہ نہیں کون سی ایسی طاقت ہے جس نے ان کو اسلام کے اوپر. اچھا جی, یہی 95% مسلمان جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ پھیلے گا, چاہے جو مطلب جتنا مرضی زور لگا لے, اسلام نہیں رکے گا. تو جب یہ ان کو یقین ہے تو پھر دوسری طرف یہ کیوں کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے؟ اور یار اسلام نہ آپ کی وجہ سے پھیلنا ہے, نہ میری وجہ سے پھیلنا ہے, نہ میری وجہ سے رکنا ہے, نہ آپ کی وجہ سے رکنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر پھیلنا ہے تو اس نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے. لوگ جو ہے اپنی مرضی سے آ رہے ہیں نا, اپنی مرضی سے آئیں گے لوگ, جائیں گے لوگ, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے مذہب چل رہے ہیں, اسلام بھی چلے گا. یہ جو کافی سارے لوگ کمنٹ ہمیں بھی کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اسلام کا خاتمہ قریب ہے. تو یار بھائی یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا. میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کمنٹ میں کہتے ہیں کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا, اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا. تو ہم صرف جو ہے یہ اس چیز پہ بولتے ہیں جو کہ یہ کٹرواد جو اسلامک بنے ہوتے ہیں نا, جو ہر جگہ جہاد لاگو کر دیتے ہیں, جہاں پہ نہیں بھی ہوتی وہاں پہ لاگو, ان کے خلاف ہیں. اسلام کے خلاف تو ہم نہیں ہیں. تو اسلام تو نہیں ختم ہوگا, اس طرح ہندوازم بھی ختم نہیں ہوگا اور کرسچنزم بھی ختم نہیں ہوگا, باقی بھی ختم نہیں ہوں گے, وہ سارے قیامت تک ہی رہیں گے. تو یہ ایک دوسرے کے ختم ہونے کے خواب ہم کب چھوڑیں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں یار, اپنے اپنے مذہب کو فالو کریں, آپ اپنے کو کریں, ہم اپنے کو کرتے ہیں. تو بات چھوڑیں یہ ساری. آپ کافی سارے مسلم جو ہیں کہتے ہیں جی ہندوازم ختم ہو جائے گا, کافی سارے ہندو ایسے ہیں کٹر ہندو جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام ختم ہو جائے گا. یار ایک دوسرے کو ختم ہی کرنا ہے ہم نے, اور پیار محبت سے رہیں یار, چھوڑیں یہ ساری لڑائیاں. سارا جی ویڈیو وائنڈ اپ کرتے ہیں, کافی لمبی ہو گئی ہے, اور کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہے. انکریجنگ ویڈیو کی لنک اور ہمارے دوسرے چینل کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, وزٹ کریں, سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.